আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ঈদ মোবারক সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? তো আমি চলে আসলাম ম্যাডামের বাপের বাড়িতে। ওইখানে ড্রাইভারের রুমে, তার ড্রাইভারের রুমের কি অবস্থা যদি একটু দেখি এক নজরে। ড্রাইভারের রুমগুলো আসলে বেশি বড় হয় না, সাইজ অনেকটাই ছোট হয়। তাদের জিনিসপত্র বেশি রাখা যায় না, চলাফেরা হালকা একটু কষ্টই হয়। মানে ছোট্ট সাইজের একটা টয়লেট বা ছোট্ট কিচেন, সব কিছু ছোট সাইজেরই হয়। তো أنيس أنت فين بيت؟ أنت بيت من فين؟ أنت إنديا؟ इंडिया إنديا فين؟ लखनऊ यूपी तो أنيس यूपी इंडिया। कैफ लखनऊ हालुक अनीस? अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है? अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? अय्यो। আলহামদুলিল্লাহ, আনিস ভালো আছে বলতেছে। তা আমি আবার হিন্দি বেশি পারি না, খুবই কম, দু এক কথা, বেশি বলতে পারি না, টুকটাক। खाना पीना करती है अनीस? अय्यो, खलास खलास खाना पीना खलास है? अय्यो। हम्म, काम अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा ज्यादा नहीं है? नहीं 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 अच्छी है। विश्वास सही है। मैडम अच्छी है? हाँ मैडम बाबा मामा कोई रूम अच्छी है? रूम मुश्किल छोटा नहीं है है? बस मुश्किल है छोटा रूम है? छोटा रूम छोटा रूम वाला मुश्किल। रूम सही था। हाँ, ड्राइवर रूम ऐसा है, छोटा छोटा रूम है, बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है, ओके मां अस्सलाम।